भाई बहनों जय सेवालाल भाइयों आगामी काही काळामध्ये संपूर्ण भारतीय जे आपण 20 करोड बंजारा समाज आज भी बंजारा समाज છે કે ગરીબીમાં આજ્ઞાનેમાં મૂળભૂત સોય સુખ સુવિધાથી વંચિત છે આપણો છે કે રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ છે આપણે એસટીનું આરક્ષણ છે शिक्षण છે रोजगार છે અને હાલાકીમાં સમાજ જગરો સાતરા શૂરવીર સમાજ હજારો વર્ષથી ભારત દેશની પ્રગતિમાં મોલેર વાટા વટાયવાળો લોકોનો વાટ વટાયવાળો ભૂખેને અન્ન દેવાળો સમાજ आज હાલાકી પરિસ્થિતિમાં જગરો છે જે શાસને રાખી ખોલે સારું आपण दखल ले सारू आपण मूलभूत हक्क अधिकार न्याय आपण मान ले सारू बंजारा वेलफेअर फाउंडेशन तर्फे बंजारा एकता संकल्प यात्रा आगामी काळामध्ये नियोजन करे मारो छ सेवागढेती एक भव्य रॅली हजारो लाखो लोक महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान हानू करतू दिल्ली जायवाळ छ आणि दिल्लीने होत लाखो लोक एमाय छे के आपण धोळो ध्वजार छे के स्थापना करेवाळ छ तो एमाय शेष संघटना लोक रेवाळ छ लाखो लोक होत आयवाळ छ आणि व हम जन आवाहन करिया तो जवळपास 1 महीना प्रत्येक भाई बंधीने આપણે ઘરે પર આપણો ધોળો ઝંડા सेवा भाईरो बंजारा समाजारो धोळो झंडा लगायच आणि हे शासनेर છે કે આપણે આખી વગાડ્યા છે તો मैं होमसिंग पवार सामाजिक कार्यकर्ता તમને आवाहन करू છું કે बंजारा जोडो संकल्प यात्राना सेवेन समर्थन देणू आणि शे भाई बंजारा समाज एक वेणू।